Prince. Enyo toji no lao dijipon polao ye gbazon wa nye wona siji mi dan koru pupu na so heo egbeto hwere a nye weton le tepesia mi antoja mi le po ho le mi enji apeto Paul le elusin enji apeto Maxime yele egbeto hwere a mi agbayeji maka fi mi eji a mi apo bidodorora mi ato mi nye president ke ye le megbene nkemi lo. Donc, un seul endroit à Lomé où vous pouvez trouver et boire du bon déguet, c'est Prince Déguet. Prince Déguet se situe à Agoué, à Tchangé, en face de l'école Le Salut, non loin du marché. Et à Agoué, Gapoto, Clévé Super, dans le premier vent, à droite, en venant de Leader Price, après les rails. Pour tout renseignement, contactez le 90 39 59 66 ou le 99 64 16 95. Enyo nemia so yejiam egbemeta nyele ni hadodo nke hadodo egbeto hwerea mila ku ngombe apeto Masimle apeto Paul chanle ola ku ngombe mi akpata nyase oko nyawezon egbeto hwerea mi ameta nya kemi tare yin hadodo bon apeto Masim bon nate gbo hadodo alelo hadodo le o so mi atogbo me game kem gbo mi acha jo no egbo mi so ko yen ngba le do ha ke na gbo hadodo ayele bo hadodo are lo ade hadodo gbo me ke hadodo yo chuchuba mda pe na ma ude toji no lo ku to discipline polo ba pataba beta mi am ko pata le su ni na de mission ya kemi de wo ma woni ira mi wo de jabagba mi wo de do mission mi no aimer page mi no aimer page ya me ko le aimer déjà ma woni ira mi mfo kake Yesu kemi pasadwa et la première tu viens d'appeler question avant ni be mkenyi hadodo très bien mi de mele Sophie ebe nous kena mi so tanya ba ni be na mi le popule donchi doye tu mi kaka ba kode fie ngbe so hadodo yenye kachacha agede kachacha me kudo amede le nouveau popole mi ple govon be go me la be hadodo le akpave hadodo le susu de na meme kegbe hadodo le lonlon chaba kpajile donc hadodo ke gba mi pana le fie yin agede kachacha me kudo amede alo achaka kudo amede ahlon mu from nya so me agbo le gbegle gomelo alo yi gomea yo na be hadodo amede kum jesi on popo mi va dogo le wona de me le asinkaka de me le tepede la fi de ku mi va zu asinkato va zu susu de na me lo do kwitowa yo na be hadodo vituki clean de ko ne ma de gomel tukira imo ko sebe ndo mi be den chila mi dire. OK nyo apeta Masima apeta Paul bon enyare la de na se mi asimi ate so kwenchi nkenyi hadodo nkenyi hadodo mi ate ba ko gomel ena ko mene jipin polo ga se gomel dira. OK me de akone amasia mo toji no lo e me de akone fufu arma be plomi va onaji be ya piami nyade sokle hadodo il vaut ami à le compagnon hadodo me da kone fofo ni Maxime ta hadodo comment so vide pe eni ka hadodo a eni sese popo eni bon seme be nyade ke ameve alo du con ou bon na seme yema comment so pe ma agbe hadodo ami nyawe hadodo ale oho so mi atogbo megam so blema hadodo ale bon mate gbo mi gbe te hadodo a apeto Masim le gbe te hadodo a apa vele apa ka gba apa ka mo gbe te be hadodo apa nwire apa gbegble acha le voin to ale bon apa nweto ade ni wate de apa nweto a de ke wate de apa nweto be ame hakuru do hanuelo de ko wate de egomero yo mda pe na toto arma eso ba dire akobe ni sur le mission passé mais anglais mi rebe
Maou blanc le Bible mais bébé fio ma me collé de haku. Ne ma blanc non ko la bani soa. Donc ne maou blanc nyawa le fia benabe hadodo déterminé na mebe fin. Hadodo de nafia hadodo nanabe ola zunane ko matin zo fadro. Yem dem le fini so bena amedo wa hadodo ye gblon et ya amedo wa hadodo na ozunu ko ozu egbe. Par exemple depuis de quand il souvient à toi gale-toi si ale bebe si ale sukulu badja le dega kuda medo ko yona pipiripi gbekui okola fidien ya devia et tombe na mu yona sang beaucoup il revivre na la comme faille no blonyade et on a dit bon après au fur et à mesure va regarder mais quoi devia commencer par neto garde dans ce school la gamme elle dépassait 15 minutes deuxième semaine elle dépassait 20 minutes viom le bokabo e bon no le si kwa be yevi keye dona godé ça pantalon djiji ne va sur la kota e va jodi di au moins demi fait le bia gome o va je mo popo a anya je ka be e vi o le do ade keye ndaba doji o je hade de nuit parce que le desbe hakan hade de nuit le kwate de gome ma hade de nuit ni hade kamere le de ye be le ple jo le ngbe do me le ple yin ko ayo yo ba me le do hanyu de ma so tu ku kan boyo nemi ase gome hadu benyi be hadu do nyua eni hadu do ke ele kura mere jo le ngbechichi me so le nko gbe de ça ele na jijeje amole pom jeje le ba gbenu nu chia yo nyuna be hadu do nyi c'est ça akpe ne o nyado ntia apeta polo to ma te gbo be amoya ele do habara ahaka me ele do habara e menyi hanyu habara de que wate de habara agome dada pe no que me glensan be hadede ani sese popo be nyande que na mavo blena ala du complet du condomo ma be hadede bada ma so nombe akpaji ela be funye maxima eso yinsu bakpaji nyomba akpaji ninka ma be non vireli que ibe jilo mo pona gbodoko lesema c'est bon mo pona gbodoko va e kon la de lia ya e do na go ke c'est be a janvier le chi msu le chi que on amne c'est me elle va po ibe fu ma ka holonye non mo ke le mo joji ni mo ke elle be ya trop susun nke inua icha ne nui lesema game elle va holon agbo ala glon hon la cha no gbogbo vo do hian wa de hian ga hian dia jila wo mo lo wa no nde ma hian ba jira mo te lo no ye ma voilà donc a hon lo be akpere nchi o okay c'est ma ya nke bo na yin ka don na kolum suo ma va ya hashi me ma don na kolum suo ke va de rappeler a exploit tutu ban e fo gon e vo les habitués un mort alors tiens on t'a de la cité là ben maninka egblendo eni hadodo bada esema va hadodo nuia sebe ma passe non papa dit que na so ba ko to masime nya simbe viradia ma passe va non papa dit que abonne ne ma que nyama vomila hade esema mde hion que mu hion ye kon va gbo non vi va gbo va o non vi gbo bo kon lo ni mo ji be mi o mi ade ke ni a o mi ake ni apo vide le mo eni gbongbon se mo ke ni bona o kon la ta mi ami da wa ala hon vide be ni mi lo nyo ya wa ma ya o ya pon o la pon gbo de la hon vide be ni mi ke mo ni gbegbon la hon vide be ni mi ke nko gbo de la ti no mo kwa ene gbo no kon la ma kon la buta ma la bo yo isi mkia ula yi afima neni ashisa sabo kote ya ula yi laissez-moi avo gan me e pelu tutu ban e ko e gbova e ko fire leji ma ko mo san imole na mi yode ngba ke ya e gba ni ma ke e ton bo intor ka te shite avo o into ya do bajo e ma ajo ma e so ko nwa ka e so ka dede mo ne ma hadede na dia bo na bo e va le pon ko bo de le ma bo na ni ma e mo so gun enya lo bo a
Ok, akpene miawe nya do ntio. Mia te gblɔ be bon. Sa va yi nya tɔgbe me game. O dona ha. Ha do do kplɔ yi na nko. O kplɔ na nko. Yo o ho na mgere de mo wo na ngere cha na me. Bo egbe mere egbe mia be so hel ko le gbere ha ko mi le do are si ha ko le kplɔ mia. Est-ce que o te le kplɔ mi le nko. Apeta po ma de gbe nyawa te do nyawa nchina ba so ha do do kele gbe nya so heavy o mere ha ko mi le do re ha o le kplɔ mi le nko. Fofo arma se nyawa ha do do ne ndela kpringo ela su on to gbo et il faut grand manka la charité bien entendu commence par soi-même capable à propos souvent ne le tibe ya kon ko de de me ala su on to gbo ne le tibe na bo barane va zen ala su on to gbo ha nka hali bono de ha de mo so na ngere la son gbegbe la son mi c'est bien van ba gbo na bo il ha de ko la de ha nu se bon su ka awo o de na ha le no mo de mu ai pla ye jeje c'est ma ne le ni wo mo no dia le be ya de ga to ha ga ma la shi o ade la wo pla ye aye mom de c'est ma ne mai c'est ma ni gba de ha wo mi de ha ko mi na ha de ko awo e mai ba na bo ha de doro aklo na mi so ina gbegbun e do va ko na mi yin ma dun chi no ko ni ha de de apave ni ple gbegbun li ne nya la va na su on to gbo ne bara la va on to gbo la su lo. Ok, apeta masim ta plache apeta Paul anya kemi so do nya yancha bo enyo me do akpe no de enya akele glanchi apeta masim nya kele mi asim ya ti so ko nya wanchi ne jipun pola o ne wa ti se egon. Ok, yo mda pe na Fofo Paul parce que de nombre de bo mo ma so mi tikure pe egba ken gboye amede la do ha gba o la nya me ko yin ka fi anya ha la do la be ha o le ki adedo le ki mo vovo bref ye mi gblɔ bena be hadodo akpa vele le gbegble kume kple nyigome fifia o ŋutɔ qualificatif ko na do koe wa yela na nya la na bo la nya ha ko la do no nya ba me de ye nya me de responsable ame responsable ni ye mi irresponsable wa o mate ve do hakudo hadodo irresponsable to ame ko o ndo responsabilité na wa ban to ba gbe ka ba do na me bubu bref je chuchu baka la de ha on to do anya me ko ni na anya me ko do ha ku par exemple nya capital ni plaka capital don jamlewo nye ma to ve do ha ku do amede ke le gbe le kula jobo ele o manœuvrage le yore ma te do. Quel conseil il peut te donner? Tu vois maintenant une plaque capital d'or l'or ni ma to ve do ha ku ameke un plat d'or vraiment il a coméré ne si tela be tutu keke vila gbova o be kpla do cha be awo o be wole ke ton ken gbo la do ha nya me ko yin ye ame ko cho ja do ha kwa nya me ko to be ami ani ken gbo ye o la ten do ha be la yi donc ele bia sebe fo total mal bia sebe le ke mi le do ha de gbo le ke mi le do he ya mi le gede ha de ke me mi on to mi mu étudier ha po ken gbo la do ha de tu dois l'étudier d'abord tu dois l'étudier ken gbo la be ya geda me ba gbe me ya po me na be na da me ya de le pa for de lo qui pas de l'eau. Par exemple, et ton n'est pas stordé, tu n'as pas bobe, y a me veillé, y a avec blomon, y a quoi de me. Va mettre yoku yo so amiason, regardez. Que yo il est moi mais c'est quand même veillé, toi tu le vois tu le blomon ya. A monsieur me leva. Parce que moi to de dia et de fiole seulement mon fia. Yo prêcher amour, yo brabada. Ye va si te breka, ye dire que doit attaquer so di ma pla do que so bible la hatome. Il da pas si 15 km l'Amérique a mené à Ménou. Tu vois, il y a déjà une différence. Au quoi venir avec un type de bandoa, à Méada Coco et le Fico ya. Au quoi comme le bref. Donc, et racaille le dos. Question moi. Mais quand on y est, il me colle le dos à coup. Donc, mi am et bemi le dos à doko, mim jena hawakango. Mi étudier à doko, il va gagner à domicile to la fume. Nous, on est les règles, mi le déha sans contrôle. Et nous sommes manuel méthode. Donc on a problème pas la famille dit mieux que je suis moi quand bola do ha même l'étudier ha o ko fi je parce que mi po be nya hono ameveve o chari e o pa me o di sava gbo je fi pa o
bon mi na mia to mi mi so ti so dia mia to mia no fa fa ka nya wa bon comme we a ta mi yo ameajo egbe onu de ka vivi no le ka mia so no be fine je suis je e so pa nkeke fe po be yo gba ike e bo lo toji be wa okwe donc déjà ko yi gba to po ka atmosphère le bien e yi fe gba be pa bo ya bale wa e yi to wa pa bo e je mo e bo kaka o da banya e wo go to su chef na me ame o explo ye lo va e ka tro c'est nous ko le premier bele de no me e no kwate won ta passe parce que no kwata ko ni be ni mu nya me ke mi nyu ye mu nya ha ke chemi de ha ko nya ha ka chemi la do e ma so nya ni fu ki ko ko be e nyama do jiri ba ko na bo e nyama wo dia adu ku nya re OK agbe aga bon egbe bon ba gùn le question ma so question ba re ke magno ahore metia nyom biro la magno bon jilaro le tia nyom bi koji alo vi nyom biro wasilo bon magno ra vient le do hare le do sumeha ha le sumeha bon ne la do sumehare nkenana c'est ela jopo alo hadu duanto o sura ko duna ha mama bien kwira ha ko sura ko duna ha ko alo ola nde la no jika fila do ha abeta ko la te de anyawa gone to jina la wa te se le gbonje be ushina te kote na o ta ti te kwa do ha la ya mo kwa be o ha ya do ya alo ya reke ya do ya ushina te ko do na ha la ya mo kwa lo nde ku na be do na ha nyoma jajirun ma bona be ushina te kote na ha mo gbonsa be hadedia ni sese fofo nya bon seme ne la dera la dit pas file la pomme de c'est que la remarqué me alors la c'est que me la marqué au lenti quoi ibo mtimde aiba bono noa alors c'est que ibo nono me la tiro la e ame ade ka kle elesema ade do mo shina te ko de na ha o ama bo mtimde e la do popo le je quoi la quoi be amelo ntuna ya George no elesema le poda enti mo shina te ko vede na ha o nde chuchu na mu le poda c'est que amadana pa no yia zeme amale pone ho quoi c'est que le pone ho ne va ima edenagbo dia denagbo nya me ka vi fin le voir alors me gan denagbo la va n'était ka amea oh fine ya c'est que ya de ka kuli quoi ya nyanke benua nya formation bon ya de dia où étudier la mon la strama quoi la strama ko zeme la strama on to la strama susumu kembo la gugwama la nyanka mani ma bo ma bo hadedia umoshina te ko vete na a nde chuchu na mala ko nde la ko ibe la chuchu dura gama ma bo nyanye ma OK apeta pa la kuyaka apeta masimo ne maso bia bana na otia a na mi fia reka bon e wo ojoro alo so here ojo o ya do o le do ha lo opo ha ke le do e ha m le don eji o le me ha de la ko to agba no do ha lo ya tro ha ma yo mi question ñu e ke gbe ma yi fu judo question je ma tro ba ngbe de virement ba fofo Paul Benyaji o pa adodo souvent adodo le o va tuna me la fu me gbla question adodo ntonto be gomete je tuna ji so school banji parce que apobe jilado wa le début mais on de na mona de jogo no to ta de jogo ndona na ha aho mo ko me na fi ke de ya je to la ni be je school moji eto school yi ke be to school ya okula mo le classe avec ka me de classe o to asin kaka e bo fi ke ha de don to je na go me so me ba gbe me ya ça comment trop school banji amero to ba je go me le do papala me amero ba je go me le do wo me amese me je go vovo amero to je go me l'anniversaire du fait amero to je go me la zade me amero to je go me le c'est que church de me le comme de wo fait le tepede donc fune ka do je go me le ifia amedo wa mu de o pona ne la me de me yo bi asuro nkewa o be dogo la fi de pa o do nu ha pa jore ju pa bo e bo le ko wa life avi nye to nya me ju ke bo par exemple le tona hono nyoro be ma profiter ma no se ani le 23 septembre ben gabi
yem le tona hono nyere kan so de ka jere bon yem yekum abere nchim jesi taro mi de ka so pa ichava na yembe le 23 septembre on dit ma happy party am ko na hala de party de kaja pil kakabe fono ya joma ko numéro aïe tu vois déjà yekum nya gere ya chacha me mu nyebe nu so so me halanti tu vois déjà so kaka so nyam le bade ina un mois bo nya kwato so me na le ka problème ti kwato be de ngba ko be souvent ni mi to golo fun mi le ka so fi ko du ben mo le fil ne o kwa fia donc elle dit numéro nya fifia parce que les au-delà de capta doit mon ama ou docha génération chant mais après donc am nya no ko na nya ben problème nya bo nya ko be nya no tiju ma nyoro ke be nyum la patia et be ye hia numéro nya kon de halanti tu vois donc déjà c'est une amitié qui veut commencer là-bas comme ça donc amitié on le connaît amitié de Habi amitié hanto China oui amitié hantesh donc nya wa hakpa me tu vois et hanbe hadu doit kola emi kola et baba me donc je nom nya hadu on de doit bon tout le temps donc hade dem sugbon wa fi ke jogo meso wa if ya ole bia se bra de hade de no le dem le nyu wa de lo ba koto no ejima mi gbonyade le fie premier toujours malo se vegwa be mi so be amene lo be jijinyaku amena make be jijinyaku a ne le on gbebrecha eso no nunwe parce que me be conseil ngale ko be nu le on gbebrecha so nunwe parce que nya be nkele wa nunwe la rumbo tu vois maintenant donc ameke be jijinyaku ma tenya be haya kele do ha beble ameke be jijinyaku ma tenya be nkele o ya bon enu anu beble ya so e ko be o ila gbebe boy par exemple amerique ta flam ahamunye do do ne bele nu le gbogbo me o yen topo ba je ko muna ha vle emu vle kaka jijo kaka enuke abe podo ko la nyigba tun kaka de site be wa oh you know me to fine agbe ya mi le lui oh fine your life ya mo ka fo enuke mo ka fo oh fine oh evinu e bo kenuke be o bo kono to be o do atro nu am vela so chizo ne so to e be ko ke be ko pa be sunu ma me e gba le ka gba mu de kake e gba be mu yo tro me kaka gba no left e bo nu ba zubi nu ka be o ne ya me le ke o fine adede ija ba nu e bo nya be nu kele wa vide ele wi ahanu wa mu ele wi ele soka o le lamina vide o gba fidia ke be ji nya ku ta me ke be nya la gbe ko ru mu pol ko be no nya me le ke ma mu ha do ku nchi am nya mu je ku kaka me be ke be ji nya la gbe ya e so na nya me ka be nu ya aje ame be ha de ya nyum na hason ame be ka me ba le do calcul ke ba na walo donc ay ba ne je ka pop nyi mo haleke ya ame yo be ha ke me le do ya déjà mo haleke ne ba mu so mu ni so le nke ma ba zo donc jamais coupé ba bon relation le couper voir ba ya la be mvo mi ya la abejan fi ame ke be nya kwa ya so bo be life afi fi ndo ke da gbe nche ya kaka mi yo pa gare mo ma gba ye nto la yo mi be mi ale mi ho tu vois donc ame ke be jiji nya kwa ngabe nkelo ya ele ha ele gble yo ya so be nene agbe nto le wa amedo la nyigba ya dia o jogba na nwere ha dodo ekplo jezo kasasame yo ba gbe va zu nyama egbe ha dodo ekplo amedo ve dasi kaka o va zu nyonu to ne de la ha dodo tutu nyonu video dasi ne ntuo o ko fijan parce que des vieux les taux dila le so et ntuo le so gane fai non e ya peu que non le ne adilo le ne am le suffit donc préfère e go po le aba va mi jo na ke ja to ple va ina ko ga ple kiki akpone gbo nyo be la tutu do sina me ke si ja la so ga pe no première fois gbo ga be wa wan ku ka we ho ga ya allez e ke so le moji tu vois donc ha de no le do epo calculer no nchi ame ke be jinya la gbe aye wo na calcul ma de ko nchi nya na be ha ya la gbe ye be tro le bre donc na be jinya la gbo ma to mi na mi be so be di ame be to ne be jinya la gbe ya be raison na mi na me be nyam la gbe wa il ne peut pas bien fonctionner merci beaucoup parce que nous n'en sais ok après me da pe na mi le ke mi ho mi lon do nyan chi le to jina la wa o ti pe npo la wa bon le mi aso ye je ra pe to ma de pe enya ta pu nya ke la si o agro na nya so he o le ni ati so plan bi le enya so bon comme la si enya que ma blonine ka be ni le bonne nya do ki quoi c'est ça ni le bonne nya do ki c'est que ma hadilade glonka on to la tu agbomo agbo on to la tu quoi on to la to zo mo no du ki
mawu ya dumi volo so ibo nana do so denya mo kwa mi ngba va bo hadede se bo ndo ma gblanja on pas ma sim gblanja be ne jinya la ko no alo ne kwa se ko mi ngba o mnya do kui barabaro kwa mi no mnya do kui mo se ma e mi pla mnya do kui le no no mo de mo be nyati no agbe e agbe mo la hun mi kwa mi ngba va na ke ni aso kun kui so cho nya ba amede le wo amede nya gan ya awo se ma mi le bonne mi ado kui e agbe mo la hun mi lo agbe apeto masina kel mi asinya so ko nyaka ne jijipun polao ne wacha wasrondelem yo mdakpena jijipun pola kata mawule ira mi miawe le do mission le jababa ti de ka ke mbadakpena mi mdakpena prince de guerre mdakpena tonto atma mdakpena fofu ga ke no nyanchi nu ke maten fofu le nyame ni to ni bena nyame ko ni de unto de bubudo ki onchi na valeur do ki o la bianchi akpo na valeur chana do mu na valeur do ki o la bianchi donc déjà qu'on le valoriser do ki wa et là non na on a sono retirer les hado bon déjà qu'on le na valeur do ki o la gbe mais là non na wala no joda le nu gbegle do gbo o ko le fi je donc a make enchi bubulea etonye kana sim de be o ja una la o pata bo le yovode o ja una pata o do coach no black collar kaka wa do yovode avion po di wa ke han gbe chi poku do coach wa kwa baba me o bra hanya be mi be no pe avion mo fi bo na ke be do go e to lo ke gbe chi poku coach black kwa kaka baba me da tu vois donc hanya po se ka nya be mi be no pe ye mko me yo me niveau ne pre pour le chipo. Donc tu dois savoir qui tu es. Yo la nyale pour la vivre do. Quand fla no nyabe ame de responsable ame normal nya et ha de doro le on m'a dit parce que tu vois mi da so quand fla mi so mi be judom no le julo be podem. Ma te po ministre de préféré député fi baba na ire moto fi pa anu ha move vle kaka non mi da shima anu ha move vle de wa ba do ho me aku ho ka me lo na de gba wo me ka fi wa ka kwa bo mi se ku mu aka ka pe lo asa ame enya be ese do ame ke nya bubule nchi e ma te wo do ko ne nke wo mi awo ya de me mi o mi fo so wa me wo we mais je mi fo so we mais pour commenter na valeur de que jeune na valeur de que tu ba je de bubule ko nchi anya be nyonu enye ma wo de iba ye be no me ye de nyonu enya domle ndo chana ma wo de adomle o ma wo lo le wa gbo donc ade budo ki onchi fine to ne anasi wura ga ma ntu gbagbe ha lava de o na munya ha do la glo to le ha do me e wo kele pom le pom fi je a e ha wa ko le do am da do ji wa to le me ma wo le to nya ji le ko no be to le ha de do me to le fi je a trop van gbe do me analyser le ko no agbero ka ba ko fi mais kawe le do ha ku suke wo le de na yo ne won gbe blend o konti o pe na de nchi le menyu dia o blend na de nchi be wo mo ne pe so to la tro alo o yo na kana ku me ne ska be he nwa ngba we ko o vona na o ne o le o no agbedo wa il faut questionner ma wo ba me ke lo e pu na a me ke to lo aye be viana donc no won nye de ne ha de a me corriger wa mnya chiri nya ogbo e bu le lo e il veut te faire sortir dans ce que tu te trouves o ko da fi jalo donc ama wo ne ida mi ape mkwese bena à la prochaine fois miaba do après kaka taba OK akpe na mi be mi lon mi ba mi kungo mene jipen polao ma gbo wona ke mi le wa mi ato mi yen ngba na yin ko mi acha mi le yo mi no ke do conseil o do toro ko nyare be ana mi aso he gbe mi so he ware ba mi so mi la ho o la kansim ye nkele mi ake mi awo et nous dit la première jagba il y a page Facebook dit apo Armand l'humoriste et YouTube a déjà pour te payer ba quoi on la pomi et on la crée bien si vidéo ne mi le ku ya mi ba na chi abo mi no me ne ma no jijipo ne mi ake strong de le mi enya ka la sim ma gro na mi ma so punya ke yibe enya ibe nko obere wo komblena e pe ba gro na ni o komblena sata jinko holo re ya ebe bon ebe ya yevode
bon ngbe na bere kpolo o wure ka be ko ba gbe o po nya ke le bla ya yibu ni bo o wure ka pe ko ngbe na ba gbe na bere ko ko cho juwa o be gbe na bere o be o ko ngbe na ro ba gbe na bere ko ke cha juwa e be gbe na bere be o ko ngbe na ro ba gbe na bere ko enyawa ne holo kare jiwo e me gbe nya na wa le nyawa fisere ba gbe na bere ko donc a ke me kare jiwo na me gbe no nke cho la be gbe na me bo donc nyanya zozo la gbe miore wo kumble na e fu gbe na wo kumble na kaka wa wanya amesa menya jubli boa amesa menya donc agba we na mi le bo ni mi ma gbe mi anu agba nwi ni agba ma jijina mi so ye ji anya ntom nya prince de guerre ye le de me gbe nke mi lo wa ta ni mi aso ye ji a prince de guerre ntom nya de kale agwe da poto de kale agwe a chambe ni mi jibe ya kerin shi kwa ni gbe ya ba zo mo kwa mi la kere entilo ape na mi do to mi e mi po mi jan na agbon we e izan re wa bye bye. Petit Prince.